cross yöntemi çökme durumunu inceleyelim. Alors, méthode de cross, cas d'effondrement ou encore de déplacement. Yani şöyle bir çerçeve sistemimiz var. Bu sistem B'deki çökme varsa. Donc nous avons un système de portique. Sur ce système, si nous avons un déplacement vertical au point B, alors l'objectif sera d'étudier donc le déplacement, donc le moment dû au déplacement au point B. Şimdi B'deki bir çökme varsa, yani düşey çökme varsa, şöyle diyelim. B'deki bir düşey çökme varsa, şöyle gibi diyelim. Donc si nous avons un déplacement vertical vers le bas au point B, c'est-à-dire nous avons un déplacement encore en effondrement B'deki bir düşey çökme varsa, sistemimiz nasıl gibi deformasyon olacak? Şöyle diyelim. Sistem tekrar aldım. Evet. Şurada arkadaşlar déformation bu şekilde oluyor. Donc nous aurons une déformation qui sera de cette manière. Le point B, on a dit qu'il va s'effondrer vers le bas. B noktamız aşağı doğru bir çökme olacak. O zaman B noktamız burada oluyor. Tamam. Yeni B noktamız burada. Evet. B noktamız bu sefer aşağı doğru olacak. Nous avons un déplacement vertical vers le point B. Donc ici notre déplacement şurada B'deki düşey çökme, yani delta B'ye diyelim. Şimdi sisteme baktığımızda sistem nasıl gibi olur? Donc si nous avons un déplacement ici, quelle sera la déformation du système? Alors le système va se déformer de cette manière. Donc il va venir comme ça, et puis il sera quelque part comme ça ici vers le bas. Tamam. Donc le système, il va se présenter de cette manière. Alors le sens d'observation, on suppose que le sens d'observation c'est ici. Bakış yönü burada olsun. Tamam. Yani bu ne demek arkadaşlar? B'deki çökme varsa hemen BD kolunun aşağı gelecek değil mi? Aşağı geldiğin vakit peki ne olur? Burada bir deplasman söz konusu olacak. Bu deplasman nasıl gibi olur? Bu deplasman şöyle diyelim. Evet, buradaki deplasman şurada B üstü oluyor. Buradaki deplasman bir de burada deplasman ikisi eşit, tamam mı? İkisi eşit oluyor. O zaman burada delta B oluyor. Donc si le point B se déplace vers le bas, donc cette branche également va se déplacer. Donc le déplacement horizontal ici vers le bas, c'est vertical autant pour moi, c'est le même déplacement, la même hauteur qui sera ici, tamam. Alors, dans ces circonstances, quel est l'axe qui va créer un moment? Alors, l'axe qui va créer le moment, c'est l'axe qui se déplace de son plan. Ici, nous avons par exemple, nous avons deux plans. Nous avons le plan vertical et le plan horizontal. Donc, nous avons la droite à DB ou le plan DB ou la branche DB qui ne s'est pas déplacée de son plan puisque la branche DB est naturellement verticale. On peut remarquer qu'elle est toujours verticale, la branche. Mais par contre, aussi, si l'on regarde la branche AC, nous avons un plan vertical et après déformation, cette branche n'a pas bougé, elle est toujours verticale. Mais par contre, lorsqu'on regarde la branche CD, elle est horizontale. Mais après déplacement, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est décalée ou encore elle s'est écartée de son plan horizontal. Donc ici, la branche qui va créer un moment, c'est la branche CD. Burada bakar arkadaşlar, kaç tane eleman var? 3 tane. Burada ve bu eleman var. Yani biz hangi eleman moment oluşturacak? Şöyle yani söyleyeyim. Mesela DB eleman deformasyondan önce nasıldı? Düşey bir eleman oluyor. Doğru mu? Burada yatay, burada düşey. Şimdi deformasyondan sonra peki DB nasıl gibi oluyor? Yani değişmedi. Zaten düşey bir eleman oluyor. CA ya da AC zaten bir düşey eleman oluyor. Ama CD ne oldu? CD bu sefer yatay değil. Bu sefer CD değiştirmiş. Demek ki CD bir moment olacak. Doğru mu? Bir moment oluşturacak. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, nous avons cette branche. Şimdi CD alalım. Maintenant, on va prendre la branche CD. Nous avons le point C ici, c'est un encastrement. Şurada bir encastrement oluyor. D'après la méthode de Cross, là également, nous avons aussi un encastrement. Burada da D noktamız bir encastrement oluyor. Şurada C noktamız, şurada D noktamız. Hemen déformation yazacak olursak, si on écrit la déformation, alors comment sera la déformation? Eh bien, puisque nous avons ici
nous avons ici un encastrement, donc la déformation, elle sera comme ça sur l'axe B. Donc, nous avons ici une déformation sur l'axe, sur le plan B. Burada bir Y değiştirme arkadaşlar oluşturmuş. Bu deplasman buradan buraya kadar ne diyoruz? Buradan buraya kadar ne diyoruz? Delta B'ye diyoruz. Yani delta B'ye diyoruz. Tamam. Şimdi, bakışımız burada. Donc, notre sens d'observation, on a dit que c'est ici. Donc, voici le sens d'observation. Alors, la branche CD se déplace de cette manière-là. Donc, elle est en train de tourner comme ça. Et là également, cette branche-ci, elle tourne comme ça. Deme arkadaşlar. Eleman CD eleman bu şekilde döndürüyor. Doğru mu? Çünkü ilk olarak burada, ilk önce buradaydı. Sonra buraya geldi. Doğru mu? Bu şekilde döndürüyor. O zaman saat yönü döndürüyor arkadaşlar. Donc, notre branche est en train de tourner donc dans le sens horaire. Donc par la méthode de Gauss, on dit que les moments qui sont donc les moments au nœud sont positifs dans le sens horaire. Burada saat yönü olduğu için moment bir pozitif moment oluyor cross işaretine göre. O zaman şurada CD moment bir pozitif moment oluyor, değil mi? Moment DC burada bir pozitif moment yani oluyor. Şimdi burada encastrement o zaman ne oluyor arkadaşlar? Donc nous avons ici l'encastrement et là également l'encastrement. Lorsque nous avons deux appuis encastrés, nous avions dit que le moment est égal à donc burada moment CD ikisi eşit, moment CD eşit moment DC. Burada encastrement iki ucu enkastre, o zaman artı niye artı? Çünkü saat yönü döndürüyor, doğru mu? O zaman artı, quand on a deux appuis encastrés, la formule c'est 6 E I divisé par L au carré fois delta. Alors, burada L kare yani. Şurada L kare çarpı delta. Yani buradaki olan delta hangisi alıyoruz arkadaşlar? Biz mesela bu delta alıyoruz, doğru mu? Buradaki yapan şey Y değiştirme alıyoruz, doğru mu? O zaman şurada delta B'ye oluyor. Delta B'ye yazmamız lazım. Donc ici nous, le delta que nous prenons ici, c'est le déplacement subi par notre structure. Or, le déplacement subi par le déplacement du point B vers le bas dans le plan horizontal, c'est le même déplacement qui est carrément ici. Donc, nous avons delta BY. Tamam. Donc, voilà comment on écrit ici le déplacement. Dans cet exemple, nous avons le déplacement, il se passe sur le point B. Mais quelle est la structure qui va créer un moment, ou bien la branche qui va créer le moment? C'est la branche CD qui va générer un moment. Burada yatay déplacement B'dekiymiş, değil mi? Ama hangi eleman moment oluşturacak? CD moment oluşturacak. Niye? Çünkü CD ilk olarak yataymış. Şimdi değiştirici, doğru mu? Şimdi yatay değil. O zaman burada bir moment olacak. Yani C moment oluşturmaz. Tamam. D moment oluşturmaz. Evet. Şimdi bu sefer arkadaşlar B'deki bir yatay moment, yatay deplasman çökme var. Bir de yatay çökme var burada. Bir yatay çökme var. Bir de bir düşey çökme var. Tamam. Cette fois-ci au point B, nous avons un effondrement ou encore un déplacement vertical vers le bas et nous avons un déplacement horizontal vers la droite. Şimdi bunu çizecek olursak şöyle B noktamız, şimdi B noktamız burada olur. İlk olarak bir yatay çökme var. Tamam. Donc premièrement, nous avons un déplacement vertical vers le bas. Donc on est ici. Le point B il va se retrouver ici. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Un déplacement horizontal vers la gauche. İlk olarak bir düşey çökme var. O zaman B noktamız bu sefer burada olur. Sonra ne oldu? Bir yatay sağa doğru değiştirme var. Yer değiştirme var. O zaman burada sonra burada gelecek yani. Donc notre point B il sera maintenant ici. Donc on va dire ici B'. Pourquoi? Parce que nous avons d'abord un déplacement vertical vers le bas, ensuite horizontal vers la droite. O zaman B noktamız şurada olur arkadaşlar. Bu yeni B'miz burada oluyor. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Şimdi déformation çizmeye çalışacağız. On va leur écrire la déformation de ce portique, de ce système-là. Alors, comment va donc se déformer notre système? Notre système va se déformer de cette manière. Ici, on aura déjà ici şurada bir deformasyon olacak. Şöyle. Bu şekilde olur. Tamam, bu şekilde. Sonra ne yapacak? Hemen şöyle. Bir dakika. Donc, la déformation sera comme ça. N'est-ce pas? On aura une déformation ici. Evet. Sonra nasıl gibi oluyor? Sonra burada gelecek. Doğru mu? Sonra et ensuite le point B il va venir quelque part ici. Tamam. Donc voici comment
on peut représenter donc la déformation de notre portière. N'est-ce pas? Donc, le sens d'observation ne change pas. Baki schön arkadaşlar aynı baki schön. Tamam. Evet, şimdi bakalım. Nerede hangi élément moment oluşturacak? Alors, quels sont les éléments ici qui vont créer les moments? Alors, nous avons les éléments, on a dit que les éléments qui créent les moments, ce sont des éléments qui se déplacent ou encore qui s'écartent de leur plan. Donc, nous avons le plan vertical et le plan horizontal. Hangi élément moment oluşturacak? Mesela CD yatay oluyor. Deformasyondan sonra eğer yatay değilse artık o zaman moment oluşturacak. AC ya da CA düşey bir eleman, doğru mu? Eğer deformasyondan sonra çökmeden sonra eğer düşey değilse artık ne demek peki? Bir moment oluşturacak. Yani burada gelelim. Aynı şekilde DB aynı yani olacak. Donc nous avons ici quelles sont les branches qui se sont d'écarter de leur plan. Bouddha D sur leur, n'est-ce pas? Nous avons ici D', n'est-ce pas? On a D'. Voilà. Nous avons deux branches. Donc, nous avons la branche CD, ok, CD qui n'est plus horizontale. Et nous avons la branche DB qui n'est plus verticale. Au zaman DB, bir moment oluşturacak. Bir de D bir moment oluşturacak. Niye? Çünkü ilk önce bir yatay eleman oluyormuş. Şimdi yatay değil. O zaman moment olacak. Bu da aynı şekilde bir moment. O zaman DB. Donc, on a la branche CD et la branche DB. Alors, on va écrire les déplacements. Bu déplacement peki nasıl oluyor? Alors, ce déplacement vertical. Ici, nous avons le déplacement şurada delta oluyor. Peki bu mesafe. Buradan buraya kadar mesafesi. Buradan buraya kadar mesafesi ne oluyor peki? Şurada delta B'ye, le déplacement vertical du point B vers le bas. Donc là également nous avons le même déplacement. Bu da arkadaşlar aynı déplacement oluyor. Delta B'ye déplacement oluyor. Doğru mu? Başka şurada ne var? Burada bir déplacement var. Doğru mu? Şurada bir X déplacement var. On a un déplacement sur le plan X. Et ici nous avons le déplacement BX, n'est-ce pas? Donc nous avons le déplacement BX. Si on écrit ces déplacements, alors si on écrit le moment, on va prendre chaque branche qui subit un déplacement. Şimdi teker alacak olursak ne olur peki? Hemen CD şurada alalım. CD burada olur. Donc on va prendre ça de manière séparée. Donc nous avons la branche CD, nous avons ici un encastrement. Et nous avons la branche DC, nous avons un encastrement. Alors ici nous avons un déplacement comme ça. Şurada bu şekilde bir déplacement oluyor. Şöyle tamam. Burada bir encastrement var. Doğru mu? Burada bakışın burada. Donc le sens d'observation c'est ici. Bakışınımız bu şekilde oluyor. Doğru mu? Yani burada C noktası şurada D dedik. O zaman burada D üst oluyor. Bu mesafe buradan buraya kadar mesafe ne dedik? Delta BY mesafe oluyor. La distance, ce déplacement vertical, on a dit que c'est delta BY. Ok. Donc si l'on détermine le moment au point, le moment CD ou encore DC, moment yazacak olursak, momentimiz ne olur? Hemen yazalım. Donc nous avons ici eh bien le moment CD eşit moment CD x eşit. Yani donc pour le moment on doit regarder le sens d'observation. Alors comment se déplace notre système? Eh bien notre système se déplace dans le sens horaire. Burada bir pozitif moment oluyor. Burada da arkadaşlar bir pozitif moment oluyor. Burada hangi moment? Moment CD oluyor ve şurada moment DC oluyor. Donc, si l'on calcule le moment, puisque c'est le moment dans le sens horaire, donc il est positif, donc nous aurons ici plus 6 E divisé par L au carré fois delta. Quel delta? Le déplacement subi par l'axe, c'est delta BY. Şurada delta B'ye oluyor. Doğru mu? Bu şekilde buluyoruz. Bu déplacement bu şekilde olur. Başka bu da arkadaşlar gelelim. DB alalım. On va prendre alors la branche DB pour étudier aussi le déplacement puisque nous avons un déplacement ici. Hemen DC alacak olursak. Yani DC alacak DB miydi? Evet. Donc nous avons ici DB. Burada D noktamız. Evet şurada D noktamız. Bir encastrement. Tamam. D noktamız. On a ici un encastrement et nous avons ici au point B également B'deki ne var? B'deki bir encastrement var. Doğru mu? O zaman donc nous avons encastrement de part et d'autre. Donc si on représente la déformation, notre branche se déforme de la gauche vers la droite. Déformation bu şekilde oluyor. Soldan sağa kadar. Doğru mu? O zaman
شغل ديالهم déformation بشكل ديالهم تمام. Donc nous avons la déformation donc de la gauche vers la droite. Donc eh bien ici on aura donc ici nous avons ici notre encastrement et nous avons ici le point B prime. باقي شون بوردا كاشلا بوردا ميد بداية تمام. باقي شون موس بوردا باقي شون بوردا شيم دي بور déplacement. Donc voici. Alors pourquoi comme ça? Parce que notre branche se déplace de la gauche vers la droite, n'est-ce pas? O zaman moment nasil oluyor şurada momentimiz bu şekilde oluyor. Doğru mu? Şurada bir moment oluyor. Burada da arkadaşlar şurada bir moment var. Là également nous avons ici notre moment puisque ça tourne de la gauche vers la droite. Alors là nous sommes dans le sens anti-horaire. Şurada sağ tersine olduğu için o zaman moment negatif. 1 eksi m d yani m db. Doğru mu? Şurada bir eksi moment oluyor. Eksi m b d oluyor şurada. Eksi m b d oluyor. Şimdi donc voici nous sommes dans le sens anti-horaire donc le moment est négatif. Alors si on écrit donc notre moment, le moment db est égal au moment bd, donc ça serait égal à quoi? Nous avons un moment négatif puisque nous sommes dans le sens anti-horaire au nœud. Donc on a moins 6 négatif moment oluyor dedik. O zaman eksi 6e bölü l kare çarpı delta. Yani bu sefer hangi delta alıyoruz? Alors on va prendre quel delta? Eh bien ici c'est le déplacement sur x, n'est-ce pas? Donc nous avons ici delta bx. Donc ici burada delta bx yazmamız lazım. Evet, momentimiz bu şekilde. Moment denklemi bu şekilde yazıyoruz. Şimdi bir daha örnek alalım. Evet, şimdi şöyle bir sistemimiz var. A'daki bir yatay déplasement var. B'deki bir düşey déplasement var. Donc cette fois-ci nous avons, voici toujours un portique. Nous avons un déplacement horizontal vers la droite au point A, donc AX, donc delta AX, et nous avons un déplacement horizontal vers le bas, et plutôt vertical vers le bas, delta BY. Şimdi dediğim gibi A'daki bir çökme oluyor. Yatay çökme, B'deki bir düşey çökme. Şimdi déformation yazalım nasıl olur? Alors on va écrire la déformée. Donc alors comment sera notre déformée? La déformation du système. Nous avons le point B, il se déplace vers le point A, il se déplace vers la gauche. A sağa doğru gelecek değil mi? Bir yatay çökme var. O zaman şurada noktamız, donc le point A il sera maintenant ici. Donc burada ne oluyor peki şurada? A üstü niye? Çünkü A üstü bir yatay çökme var. Doğru mu? O zaman noktamız bu şekilde olur. Şöyle tamam. Bu A noktamız. Başka ne dedik? Alors qu'est-ce que nous avons? La déformée sera comme ça. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? On dit que nous avons un déplacement vertical au point B. B'deki bir düşey déplacement var. Doğru mu? B'deki düşey déplacement varsa yani bu ne demek peki? Şöyle demek. O zaman B noktamız şu bu tarafa düşeyde olacak. Donc le point B il sera cette fois-ci ici en bas. Donc voici nous avons ici notre hemen B üstü burada olur. Tamam. B üssü burada ise peki ne demek? Sistemimiz bu sefer şöyle arkadaşlar olur. Tamam. Biraz aşağı doğru yazalım. Tamam. Sistemimiz burada olur. Donc notre système ici nous avons une déformation au point B vers le bas. Alors voici comment sera le système. Donc le système il sera de cette manière-là, déplacement vers le bas. Sistemimiz bu şekilde olur. Doğru mu? Şimdi bakışın burada. Tamam. Bakışın burada. Bakışınımız arkadaşlar değiştirmedi. O zaman diyelim moment hangi eleman moment oluşturacak, hangisi moment oluşturmaz. Alors quel est l'élément qui va créer le moment? Şurada bir yazalım. Burada D üstü diyelim. Alors nous aurons ici la branche DC également, elle va se déplacer. La branche DC également va se déplacer. Burada bir D üstü diyelim. Tamam. D üstü diyelim. O zaman şurada bu déplacement buradan buraya kadar along ce déplacement, nous avons dit que c'est le déplacement horizontal sur X, donc delta AX, et le déplacement qui est ici, buradaki déplacement, buradaki çökme, ne oluyor peki? B'deki çökme. Donc nous avons ici, on a dit que c'est le déplacement vertical au point B, donc nous avons delta B, Y, n'est-ce pas? C'est le même déplacement qui est ici, c'est le même déplacement de quoi? Eh bien, de delta
BY. Parce que lorsque le point B va s'effondrer vers le bas, eh bien, il va partir avec toute la branche là. Donc voilà comment sera la déformation. Maintenant, on va prendre chaque branche. Et A élément à la lame. Donc si on prend la branche EA pour étudier EA élément à l'demizda, tamam. Ici nous avons notre appui A, n'est-ce pas? Nous avons aussi notre appui A. Le point E est un encastrement shurda, bir encastrement olio, dormo. Et déformation chole. Ici nous avons la déformation qui est donc comme ça. Nous avons la déformation ici qui sera de cette manière, n'est-ce pas? Donc ici nous avons notre appui A. Donc voilà, ici nous avons le déplacement sur X, ce qu'on appelle par Shuda Yatai Yedeshime et delta A mid evet Shuda delta A X var tamamen. Şimdi burada bakışın burada oluyor, le sens d'observation c'est ici. Alors comment se déplace notre système? Eh bien notre système il se déplace comme ça. Il se déplace de la gauche vers la droite, n'est-ce pas? Bu şekilde döndürüyor, doğru mu? Donc le moment, si on écrit le moment, nous sommes dans le sens comment? Dans le sens anti-horaire. Donc nous avons ici moins, n'est-ce pas? Saat kesin olduğu için o zaman negatif cross işaretin. O zaman negatif bir moment E B olacak. E A. Moment E A. Tamam. Alors le moment au point A, on n'aura pas de moment parce que le point A c'est quoi? Le point A n'est pas en encastrement. Burada bir encastrement olmadığı için herhangi moment söz konusu olmayacak. Sadece moment E A var. Alors si on écrit le moment moment E A yazacak olursak bir negatif moment oluyor. O zaman eksi. Şimdi bir ucu encastré, bir ucu değil. On a un appui encastré et l'autre n'est pas encastré. Donc la formule c'est 3E I divisé par L au carré fois delta. Hangi delta? Delta AX. O zaman şurada delta AX diyelim. Tamam. Başka hangisi? Evet. Başka. Tamam. Donc on va prendre l'autre branche qui va subir le moment, c'est lequel? C'est cette branche-là également. Nous avons un moment. Alors on va prendre la branche. Hemen alalım. Tamam. Nous avons. Donc je vais prendre ça ici. Hemen şurada alacağım. Alırsam daha kolay olur. Doğru mu? Donc nous avons ici eh bien le sens d'observation. Bakışın burada. Burada E noktamız bir encastrement. Donc nous avons ici le point E est un encastrement. Eh bien nous avons ici un encastrement. Le point F est un encastrement. F noktamız encastrement oluyor. Burada E noktası. Burada F noktası. Tamam. Şimdi yer değiştirme. Burada yer değiştirme nasıl oluyor? Bu şekilde oluyor. Donc ici la déformée de cette branche, elle est de cette manière. Donc ici nous avons notre déformation ici. Nous avons ici plutôt notre encastrement, le point F, un encastrement. Donc nous avons ici F'. De là jusque là, nous avons quoi? Buradan buraya kadar ne var? Düşey déplacement delta B'ye dedik. Doğru mu? Donc nous avons ici le sens d'observation n'a pas changé. Alors le moment, comment se déplace le système là? Comment il tourne? Il tourne dans le sens horaire. Bu système bu şekilde döndürüyor. Doğru mu? Donc notre système est en train de tourner dans le sens horaire. Donc nous avons ici plus le moment saat yönü olduğu için pozitif. Moment EF. Şurada moment EF yazalım. Tamam, moment EF. Burada hangi yön döndürüyor arkadaşlar? Burada da saat yönü döndürüyor. Doğru mu? O zaman bu şekilde. Yani şöyle bu şekilde döndürüyor arkadaşlar. Evet. Şöyle yazalım. Tamam. Bu şekilde bir moment olacak. Yani bu moment saat yönü olduğu için bir pozitif moment oluyor. Donc là, nous sommes dans le sens horaire, donc le moment est positif. Donc nous avons ici le moment quoi? Nous avons le moment FE, n'est-ce pas? Donc nous avons le moment FE. Alors si on écrit l'équation de ce moment, bu moment denklemi yazacak olursak hemen moment F eşit moment F ikisi eşit artı iki ucu encastré, o zaman artı i bölü l kare çarpı delta. Hangi delta? Delta B'ye. O zaman şurada delta B'ye yazmış oldum. Tamam. Donc nous avons comment on peut écrire les équations du moment?
en fonction des déformés. Alors, il faut comprendre, ici, il n'y a pas de formule à retenir, sauf la formule du moment, lorsque nous avons des encastrements et lorsque nous avons un seul encastrement. Et ensuite, il faut comprendre le phénomène de la déformation de la structure, la poutre ou encore le portique. C'est à base de ça que nous allons faire des exercices, bien sûr, par la méthode de Gross, toujours. Donc voilà. Donc ma vidéo s'arrête par là. On se dit à très bientôt dans un prochain cours. Nous allons revenir pour résoudre les exercices après le résumé. Yani burada arkadaşlar herhangi ezberlemek bir şey yok, tamam mı? Burada biz ne anlamamız lazım? Biz deformasyon nasıl oluyor? Biz bunun anlamamız lazım. Peki mesela bir noktamız çökme varsa sistem nasıl gibi davranacak? Biz bunun anlamamız lazım. Yani A noktamız bir yatay çökme varsa sistem nasıl gibi bir deformasyon olur. Doğru mu? Şimdi bunun anladıktan sonra hemen kolayca sorulara geçiş yapabiliriz arkadaşlar. O zaman videomuzu burada not alıyorum. Haftaya kadar başka bir video yapmaya çalışacağım. Görüşürüz.